ଯାହା ହେଉ ଏମିତି ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଓଙ୍କାର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। खर्वस्थूलतनु गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्दन मधुगंधलुब्ध मधुप बालोड़ गंडस्थलम दंताघात विदारितारिरुधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुत गणपति सिद्धिप्रद कामदम अभिप्रेतार्थ सिद्धार्थ पूजिते जा सुरेश्वर सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एबे सेई महामानव जिए महापुरुष जिए परम जोगी स्वामी विवेकानंद तांकरी बाणी रे आमे उद्बोधित होई आगकू आसीछु एवं आगकू आसीबु। तेणु समस्तଙ୍କ श्रवण निमंते श्री विवेक बाणी पाठ करने को मु अनुरोध करुछि श्री प्रताप चंद्र साहू सार को। शुभ संध्या। आज विवेकवाणी पठन करुछि मु प्रताप चंद्र साहू। स्वामी विवेकानंद कहते जे निज ऊपर विश्वास रख, प्रबल विश्वास ही बड़ बड़ कार्यर जनक अटे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप बाबू, आपण अति सुंदर भावे विवेक बाणी पाठ कले। आज कार्यक्रम जी सभा परिचालना करेंगे से होउछन्ति सभापति महोदय श्री रवींद्रनाथ साहू सार। से एकाधार रे जଣे चित्रकर, कवि, नाट्य निर्देशक और एवं अभिनेता। से सबु संगीत, नाटक, नृत्य क्षेत्र में तांकर समस्त आग्रह रही। जदिओ तांकर कलामाटी मयूरभंज जन्मस्थान, तांकर कर्मभूमि हेउछि अनुगुल। तांकु आज सभा परिचालना करिबा पई मु अनुरोध करूछि। आसंतु सभापति सर, आपनक आसन ग्रहण करंतु एवं कार्यक्रम परिचालना करंतु। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग आज कंधमाल जिलार पंचम ई पाठचक्र एमिति आमे मास जाक प्राय सबु जिले में पाठचक्र एमिति बजाय रही चालू रही। या द्वारा आमे प्रति संध्यार यही मुहूर्तटी को निज निज भितर आमे सुंदर भावे भाव विनिमय करिपारिबा सहित भावधारा रे उद्बोधित करूँ। जा हो आज रही जे आम संस्कृति आम वैभव शीर्षक परे प्रसंग रही कंधमाल सांस्कृतिक वैचित्र। कंधमाल जिलार सांस्कृतिक वैचित्र उपरे आज वक्तव्य रखा जाइछि। वक्ता विषय तो कहबी, किंतु ये सांस्कृतिक वैचित्र कौन? सांस्कृतिक होची मनुष्य रीति नीति चाली चलन तार कला मनोभाव को लेकिन अंचल अंचल भितरे भिन्नता रही थाए। सांस्कृतिक परंपरा बड़ विचित्र लगे। जेमिथि अखंड भारत वर्ष रे भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न वेश समस्त को लेकिन अखंड भारत वर्ष, सेमिति दिने उत्कृष्ट कला पाई ए उत्कल विश्व वंदित एवं तार एपर्यंत नाम अक्षर्ण रखी। ए उत्कल माटी रे विभिन्न जिले रे विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न सांस्कृतिक वैचित्रता देखा मिले। आज आमर सौभाग्य जे आमे वक्ता पाखरु सुनिबा एई कंधमाल जिलार सांस्कृतिक वैचित्र कौन रही। मनीष जिते जन्मी कला नहीं कि जन्म हो कला अच्छी बोली बंची से मन भितर तार जीवन निर्वाह करने को जाकि सांस्कृतिक रीतिनीति रे से धारा रे आगु को चले न से बंची पारिबो ना।
तेणु बड़ दुख लगे ये सांस्कृतिक वैचित्र पूर्वर गोटे मन भितर खेद आसे आम ये उत्कलर जो रीतिनीति सांस्कृतिक परंपरा कला जहाँ रही एवं आगुरु थिला एबे लज्जा लगे केमिति के जाने आम से भिकारी बड़ आमर कंठर जो भजन शुभुला जो लेखा जाऊला वर्तमान पार्थक्य बहुत परिलक्षित हुए तेणु से भरिया अवस्था आज कहीं आम पैसा पाई व्यवसाय पाई भक्ति की मध्य संगीत क्षेत्र बाद दे दू गोटे धाड़ी रे शिव की कालिया जोड़ी देकी विभत्स शब्द रे आमे संगीत करिकी बस रे गला शुणु वयस्क लोक माने मुंड तलू को करके बसती तो किसी लोक ताली मारती ये कौन प्रकृत भक्तिर नमूना ए जेमिति कालियार नाही किछि लो जाति अजाति तापर धाड़ी आलमो रंगवती ये केमिति का भजन ताको भजन कैसेट बड़ी भी बिक्री होछि ओडिशा घर झील जाऊँगी शिव मंदिर को ये गोटे धाड़ी शिव मंदिर रहीगला आउ शब्द सबू से नारी विभिन्न प्रकार ता शाढ़ी केमिटी ता देह ता चाली एगुड़ा वर्णना ये सब भजन नुहे दुख लगे यह गर्जन रे परिणत हो तेणु ये तो गला आम सामाजिक क्षेत्र रे बा आम जो अमृतर जो कलात्मक सांस्कृतिक भावधारा थिला ताकू जे केते विलुप्त होबा को जाउछि समस्ते मर्मे मर्मे अनुभव करुछंती व्यवसाय पाई पैसा पाई आज कला विकृत होबा को जाउछि किंतु किमिति तार उद्धार पाइबा आज आम कंधमाल जिलार तार वैचित्र कौन रही केमिति तार कला को बा सांस्कृतिक भावधारा को अक्षुण्ण रखी आज आम शुणिबा आमर प्रिय वक्ता डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र पाखर से होचंती अध्यक्ष पंचायत महाविद्यालय टिंगिरिया कंधमाल जिले में से अनेक गुणर अधिकारी दयाकोरी जो माने रहिचंती जहाँकर वक्तव्य नहीं से माने उभय ऑडियो और वीडियो रे टिके म्यूट रखंतु कारण ता द्वारा एकाग्रता समस्त भंग हम निवेदन से सब वीडियो मध्य म्यूट रखंतु तांकर अनेक बही पब्लिश हेइची ट्राइबल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पास्ट एंड प्रेजेंट ए स्टडी ऑन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट द्वितीय रे ओंकार परम ब्रह्म नवकलेवर विश्लेषण तृतीय रे पाखुड़ा तांकर एक मिनी कविता संकलन यह पब्लिश हो सारी एवं प्रकाश अपेक्षा रे आहुरी अनेक बही तांकर रही कहानी कंधमाल ट्राइबल कल्चर ऑफ साउथ ओडिशा एवं 100 रु ऊर्ध्व ओडिया और इंग्राजी प्रबंध प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाशन स्थले श्री साहित्य पत्रिका प्रतिष्ठाता संपादक सबुजर श्री साहित्य संसद आउ सार आमर इतिहास अध्यापक वर्तमान मु आमंत्रण करी डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र से आमर आज प्रिय वक्ता तांको ए कंधमाल जिलार सांस्कृतिक वैचित्र कौन रही तार चित्र आम प्रदर्शन करेंगे। स्वागतम डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र महोदय। समस्त नमस्कार। शुभुची सर सुना जाती वॉइस सर सर शुभुची को समस्त नमस्कार एवं शुभ संध्या समस्त को एवं समस्त को आज कार्यक्रम जो माने जोग देइछन्ती से समस्त बरण्य
श्रोता बंधु मानक मध्य मोर भक्तिपूत प्रणाम। कंधमालर संस्कृति संपर्क में थरे थर आलोचना हो सारी समस्त से सब संपर्क में शुणीचे। तेरे आज आज जहाँ टॉपिक रही सांस्कृतिक वैचित्र्य से संपर्क में आम सम्यक आलोचना करने कंधमाल विषय। तेरे संस्कृति कंधमाल संस्कृति को जीवा पूर्व संस्कृति संपर्क में सम्यक धारणा नवा सम्यक क्रियते इति संस्कृति जहाँ आम समस्ते एकाठी मिलमिशि करू पालन करू कि व्यवहार करू से सब संस्कृतिर परिसर। ये गोटे बहुत व्यापक अर्थबोधक शब्द आर परिसीमा बहुत व्याप्त। सामाजिक जीवन धारणा गोटे समाज आपणे समस्त अभ्यास विधि व्यवस्था आचरण व्यवहार खाद्यपेय पोशाक परिच्छद एवं धर्म धारणार समाहार हूँ संस्कृति। तेणु ये गोटे व्यापक परिसर आलोचना बोली दीर्घ समय नब किंतु आम सीमित समय भितर आम आलोचना को रखा। कंधमाल जिला आम समस्ते जाने गोटे आदिवासी अध्युषित जिला आदिवासी बहुल जिला विशेष भाव कंध जनजाति बहुलता देखा मिले। ओडिशा रे जिते 62 प्रजातिर जनजाति अच्छा कंध जनजाति संख्या एवं सेमानक परिचय गोटे भिन्न एवं स्वतंत्रता रही परिचय भितर आचरण एवं संस्कृति भितर आज विषय वस्तु हूँ से यदि इतिहास को आम लक्ष्य करवा ये अंचलटा घन आर भौगोलिक अवस्थिति दृष्टि देखिले अंचलटा घन जंगल एवं पहाड़ पर्वत नदी नाल परिपूर्ण जहाँ आम केवल दारिंगबाड़ी कथा विशेष भाव में आलोचना हो फुलवाणी एमती गोटे जिला आप जो ओह्ल पड़े जो जगार पहुंची थे सी गोटे पिकनिक स्पॉट जो जगार ठिया हवा से आनंद मिल दुख भाया परिस्थिति परिवेश एवं आम देखा तार प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो रही। तेणु यही प्रकार भौगोलिक अवस्थिति और बण जंगल वर्तमान अवस्था जहाँ आपण मैंने आसिले देखिए जो प्रकार अवस्था रही जी जंगल घन जंगल रही यदि प्राचीनता को जीवा प्राचीन युग को जीवा प्राचीन समय को जीवा आम ताहले तो आहरी अधिक घंच एवं जोटा इनएसेसिबल एरिया बोली वर्णना होता। बहु ऐतिहासिक लिखिं प्राचीन ऐतिहासिक माने ब्रिटिश ऐतिहासिक माने भी लिखिं अति सहज आ भितर प्रवेश करने भाई सुगम रास्ता नाला तेणु गोटे लिमिटेड रास्ता बौद्ध आसवाई गोटे रास्ता थिला एवं आम भंजनगर आसवाई गंजाम जिलूर आसवाई कलिंग घाटी देखिए आम प्रवेश करते सोर दिग गोटे घाटी थी तो कंधमाल जिला को प्रवेश करें सबू दिगरू घाटी अतिक्रम करके आम गोटे उच्चा स्थान उच्चा जिले में पहुँचा जहाँ समुद्र पतन ठारू विभिन्न जगह विभिन्न उच्चता रही मापर तारतम्यता रही कि बहु उच्च पहुँचा जो शीत दिन प्रचंड शीत हुए ग्रीष्म ऋतु में आम कह अधिक गरम नुहे जदि सामान्य गरम अनुभूत हुए आमको लगे जे गोटे आम बिना जंत्र शीतलता पाऊा गोटे जो आम एसी फेसी व्यवहार कर आधुनिक जुगे से तार माने बिना एसी रे भी आम एसी अनुभव कर। वर्षा ऋतु गोटे विचित्र परिवेश आम ये देखा जे मेघ को आपण मैंने हाथ में छुई पारे आलिंगन करें मेघ राणी आकाश रु ओह्ल पड़े रास्ता उपर स्थिर हो पहाड़ में घंटा घंटा बसी भी दृश्य आपण मैंने देखिए गोटे शीत ऋतु आसतु वर्षा ऋतु आसतु खरारे आसतु गोटे विचित्र प्राकृतिक परिवेश सौंदर्यमय प्राकृतिक परिवेश आह्लादमय प्राकृतिक परिवेश उपभोग्य भूमि गोटे आम कह दुख पाशा भूमि गोटे भी आम कहीपर एत सुंदर परिवेश इतिहास को देखा जदि अनुसंधान करवा अनुशीलन करवा इतिहास को पढ़ा ताहले से जना पड़ी जो अति प्राचीन कथा तो इतिहास स्पष्ट भाव जना पड़ूना किंतु ऐतिहासिक जुगरे आम देखुचे ये जिला 3टी राजवंश अधीन शासित हो आसला 3टी राज्य अधीन ये जिला आम जदि देखा बालीगुड़ा तुमुड़ीबंध कोटगड़ यह सब अंचल था आमर सानखेमुंडी राज्य अधीन उदय सब अंचल था जी उदयगिरी घुमुसर उदयगिरी जोटा आम कहे घुमुसर उदयगिरी चकापात ये सब अंचल ये सब थिला घुमुसर राजवंश अधीन एवं
ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲକ ରହିଲା ଆମର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଯୋଉ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଠି ତିନି ଛକିଆ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଛକ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବାଲିଗୁଡାକୁ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି, ଘୁମୁସରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଇ ଛକଟାକୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ 3 ଛକିଆ ହଉଛି ସବୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଯାକର ସୀମା, ଏବଂ 3ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତା, ସୁଗମ ରାସ୍ତା ବି ଥିଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାତାୟାତ ହଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆସିପାରିନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ, କିମ୍ବା କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ସାହୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ସଭାପତି ସାର୍ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସେୟା ହେଇଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗବେଷଣା ହେଉଛି, କି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକା ସେଇଂ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି, ଯେ ଲାୟନ ଯଦି ତାର ନିଜର ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଶିକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଦରଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, 100% ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ, ତାହା କହିବା ବି ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, +3 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ, ମୋ ଗାଁର ଦେବସ୍ଥାନ କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ଦନପାଣି ବେହେରା, ଜଣେ ଐତିହାସିକଙ୍କୁ, ସେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ, ସେଇଠି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଚକରା ବିଷୟ, ଦୋହରା ବିଷୟ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଚୋର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ, ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ଆମର ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବ ନାହିଁ ବା ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଚୋର ଡକାୟତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଥାନା ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଇତିହାସରେ ବି ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା, ସଂସ୍କୃତିକ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେହା, ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା, ଯାହା ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆମେ ବି ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ବହୁ କଥା କହୁ, ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଯାହା, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଟାଣି ଆଣିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିତା କୁଟଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତା କୁଟା ଭିତରେ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଗଲା, ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଗଲା, ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଗଲା, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଶୋଷଣ କଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କନ୍ଧରମଣି ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖକୁ ବିକୃତ କଲେ। ମୁଖକୁ ଯଦି ବିକୃତ କରିବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ରମଣୀ ଏକା ପ୍ରକାର ଚିତା କେବେ କୁଟାଇ ନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ କଥା। ଏବଂ ମୁଖକୁ ବା ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଚିତା କୁଟୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତା କୁଟାର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତିର ସଂକେତ ଥିଲା,
ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅମଳୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିଥିଲା ଅନେକ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା। ସେମାନଙ୍କର ଘର ସଜେଇବା ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ଘରକୁ ସଜେଇବା, ଘରକୁ ଚିତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଝୋଟି ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ିବା, ମାଟିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରାଚୀନ କାନ୍ଥ ସବୁ ଦେଖିବେ, ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମୋର ଗବେଷଣା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚିତ୍ର କରିଥିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଟାଇଲ ସବୁ ଯେମିତି ବାହାରିଛି, ଟାଇଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘର ମାନଙ୍କରେ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲର ଡିଜାଇନ ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ତର ସ୍ତର କରିକି କାନ୍ଥ ସାରା ବାହାର କାନ୍ଥଟାକୁ ସଜାଡ଼ିଥିବେ। ଏତେ ଚିକଣ ଭାବେ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ମାଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେଇକରି ମାଟି ସହିତ ଗୋଟେ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷି ଘଷିକିରି ଏତେ ଚିକଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଚଉତରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଲ ପଡ଼ିଥିବା ଘର ବି ସେତିକି ଆସିବନି, ସେ ମାନେ ସେତିକି ଚିକଣ ନଥିବ। ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଘର ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ବଦଳିଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ତେଣୁ ସବୁ ପକ୍କା ଘରେ ରହିଲେଣି। ସେସବୁ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଘରର ବି ରହିଛି ଏସବୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଗଲା ତାଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟର କଥା ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଠି ଯେଉଁ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ରହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛେ 3 ପ୍ରକାର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଦେଶିଆ କନ୍ଧ, କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଫୁଲବାଣୀ ଓ ବିସ୍ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସିଗା, ଆଇନପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସାହସୀ କୁଇଙ୍ଗା, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଛାପଡ଼ା ବନ୍ଧଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲା କୁଇଙ୍ଗା, ଚକାପାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଙ୍ଗ କୁଇଙ୍ଗା, ଉଦୟଗିରି ଓ ରାଇକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶାକା କୁଇଙ୍ଗା, ଟିକାବାଲି ଓ ଶଙ୍କରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଡ୍ରା କୁଇଙ୍ଗା, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଅଲା କୁଇଙ୍ଗା, କୋଟଗଡ଼ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବେଲଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା କନ୍ଧମାନେ କୁଟିଆ କୁଇଙ୍ଗା। ଦେଶିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପରି କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ରହିଛି। କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ରହିଲି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଲୁବାରୁ, କୁସୁମୁଣ୍ଡା, ରଙ୍ଗାପାରୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାନଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ଜାତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ। ତୃତୀୟରେ ଆସିବେ ସୌରାମାନେ। ଏଇ 3ଟି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଜନଜାତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ ନ୍ୟୁନ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ରହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନ୍ଧ, ତାପରେ ଆସିବେ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବେ ସୌରା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କନ୍ଧମାଳ ମାନେ କୁହାଯାଏ ବା କହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯାହା କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବ ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ଧମାଳ ମାଟିରେ କୁହୁକ ରହିଛି। ଏ ମାଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତ ଗିରିର ଗୁଣ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ବା ସତ୍ତା ଏ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ମାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଳିଶ୍ୱର ବାବା ବୋଲି ଯିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷରା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ତାଳିଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କବିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛି। ସେ ଅକ୍ଷର ଶିଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ହଜାର ହଜାର ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜନ ସେ ଗାଇକିରି ଶୁଣାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭଜନ। ସେ କେଉଁଠୁ ଘୋଷିକିରି ଗାଇବାର ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜେ ତୁରନ୍ତ କବି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି। ସେମିତି ନିରକ୍ଷର ବାସନ୍ତୀ ଜାନି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖି ଜାଣିନଥିଲା, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗଳ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିକି ସେସବୁ ଗଳ୍ପକୁ କୁଇ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି।
ତେଣୁ ଏ ମାଟି ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆଣିପାରିଛି। ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗବେଷକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସେ ଆସିକି ରଘୁନାଥ ରଥ ଏଠି ଥିଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉଦୟଗିରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ସେ ବିରାଟ ଗବେଷକ ହେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବି କହିପାରୁଛେ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକର ମାନେ ଭାଗୀରଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭଗୀରଥ କୁହାଯାଉଛି। କବି ବିପିନ ନାୟକଙ୍କ କଥା ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ। ସେ ଏଇଠି ମାନେ ବିପିନ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ଯଦି ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ବହୁ ଲେଖା ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଲେଖା ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଲେଖା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଥିଲେ। ବହୁ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବହୁ ଗବେଷକ ଏଇଠି ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମାଟିରେ। ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କ'ଣ ନିଆରା ରହିଛି ଆ ଭିତରେ, ଆମେ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପଢ଼ିବା ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଭିତରେ ବହୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ଏବଂ ବହୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ କହୁଛେ, ଗଳ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଗଳ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛେ, ମୋ ଗପଟି ସରିଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତିର କଥା ଫୁଲ ଗଛର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛେ। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ରମଣୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗପଟି କହୁଛି, ଗପଟି କହିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୋ କଥାଟି ସରିଲା କାନ୍ଦୁଲ ଯାଇ ଯାଉ ହେଲା। ହୁଏତ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଗପଟି କହୁଛି, ଗପ ସରିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗପଟି କହୁଛି, ଗପ ସରିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଲ ଯାଇ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତିର କଥା କହୁଛେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗଠିବାର କିଛି ନୂଆ ତିଆରି ହେବାର କଥା କହୁଛି, କିଛି ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାଇଟା ଯାଉରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ହେଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଲୋକଗଳ୍ପରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ପାଉଛେ। ବିବାହ କାଳରେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଯୌତୁକ, ଆମେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଛେ, ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ମୂଲ ଅଛି। ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ମୂଲ ଦେଇକରି ବିବାହ କରନ୍ତି, କିଣି ନିଅନ୍ତି ବା ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ବା ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଆମେ ସେଠି ପୁରୁଷ ବହୁଳ ସମାଜ, ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ, ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମାଜରେ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ବି ମହିଳାମାନେ। ଘରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ବି ରହିଛି। ସେମାନେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ତା ସେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ କାମ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ଆସିକରି ଘରେ 3-4 ମାସ ରହିକରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବି କରନ୍ତି ବିବାହ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଏମିତି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଯେଉଁ 3-4 ପ୍ରକାର ବିବାହ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିବାହ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିକିରି ଏବେ କନ୍ୟା ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ସମୟରେ ବରକୁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଉଥିଲେ। କନ୍ୟା ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଝିରେ, ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡାଳ, ଗଛର ଡାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଚକୋଲେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚକୋଲେଟ୍, ମିଠା, ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିବେ, ନାଶ, ଏସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଟାକୁ ଧରିକିରି ନାଚ କରୁଥିବେ। ସବୁ ଡାଳରେ ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପେନ୍ଥା ହେଇକିରି ଫଳ ଫଳିଲା ଭଳି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଡେଇଁକିରି ସେ ମଜାରେ ସେ ସବୁ ଛଡ଼େଇକିରି ସେଠୁ ଖାଉଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି ନାଶ ଯାହାକୁ ଦରକାର ସିଏ ଆଣୁଥିବ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ବିଡ଼ି ଓହଳା ହେଇଥିବ ସେସବୁ ଆଣୁଥିବେ।
ये गोटे सुंदर परंपरा तांकर मु देखिथे जे विवाहर आनंद भितर पिलामानंकु आकृष्ट करके से नाच गीत माध्यम रे ये गोटे भल सुंदर परंपरा मते भल लागिला आ मोर गवेषणा समय मु देखिथिली जे एटा कोन मु पचाली तो मु भी बुझी पार नथिले ना या पिलांग खुशी पे जो माने शामिल हुंती यात्रा रे बर यात्री रे संगे जाती माने मौज माने नाच गीत रे भाग नियंती से माने इठू जेतेबेले जहा आवश्यक छड़े कि लेकरी गछरु से माने खाइबे सेटा धरिकी जड़े नाच करूथो से तार सब टाणी टाणी तो खाऊ ये गोटे अलग परंपरा विचित्र परंपरा गोटे भी से मत देखा भल लगे। अच्छा ता सहित आउ गोटे कथा आम देखा से माने जो सब देवादेवी पूजा करते से संस्कृति गोटे संस्कृतिर बड़ गुरुत्वपूर्ण अंग होची मेन नेचर एंड स्पिरिट कम्प्लेक्स संस्कृति मनीष प्रकृति एवं स्पिरिट माने आत्मा परमात्मा आत्मार कथा जोटा आम कहवा जो सब रही आम जोटा आम पूर्व पुरुष कथा कहे ये सब भितर संपर्कटा अधिक निबिड़ प्रकृति सहित संपर्क आउ पूर्व पुरुष मान सहित आत्मा सहित संपर्कित एवं निज जीवन जीविका सहित संपर्कित तेणु से आम देखा जो सब देवादेवी पूजा करते से भितर से देवादेवी भितर होती आमर सरु पेनु पर्वत देवता टाणा पेनु बा धरणी पेनु माटी देवता सुगा पेनु बा गांगी पेनु बेला पेनु होती सूर्य देवता बा धर्म पेनु बोली किसी जगह कहते गांगी पेनु माने जल देवता डंगर पेनु जंगल देवता पिदेरी पेनु पितृपुरुष टुमा पेनु बा आत्मा से पूजा करते से केड़ू एवं झागिड़ी पेनु ओढ़बड़ी देवाई माटी पूजा समय जो देवता को पूजा करती तुर्की पेनु खत सार को पूजा करती ये सब देवादेवी को प्रकृति विशेष भाव प्रकृतिर प्रत्येक उपादान को से पूजा करते कौटी देखिए जदि गातटी भी अच्छी प्रकृति द्वारा सृष्ट गातटी रही को श्रद्धार से पूजा करते कूटी देवता हिसाब से पूजा करेंगे खत गाँ शेष सब खत गदा रही को सार रूपे से जमी बाड़ व्यवहार करते कि से आम जोटा बर्तमान कहले तुर्की पेनु भाव पूजा अर्चना कर तेणु यही प्रकार प्रकृति सहित घनिष्ठता अधिक तेणु जितेबाला पर्वत पूजा करती जितेबाला गोटे पहाड़ तले से चाउल पुंजी देवे सिंदूर देकर उपासना करेंगे विभिन्न जगह बड़ी और मद संस्कृति मदटा को विशेष भाव व्यवहार कराए पूजा सबु क्षेत्र सबु किसी मद व्यवहार बेसी सब भल मंद सब कर्म जो प्रकृति द्वारा महुली मद महुलीटा को मद प्रस्तुत करके विभिन्न पर्वपर्वाणी उत्सव यही सब व्यवहार करती मृताह से लगे तेणु से गोटे जीवन धारा एवं संस्कृतिर गोटे मुख्य आधार तेणु या गोटे सुंदर केतोड़े मंत्र सब संग्रह करती मझे मुझे तार गोटे आर्टिकल भी प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिका बहुत समय बाहरी तेज ये से मंत्र भितर से मदर सृष्टिर कहानी रही गोटे मिथ रही से मिथ टी गोटे सुंदर कथा जोटा से केमिति महुल गछर महुल पड़ता गोटे गछर कोरड़ भितर वर्षा हवा द्वारा से पानी पड़ी पच होकर तार से प्रस्तुत रूपांतरित है गोटे मध्य विभिन्न पक्षी पीक निशाग्रस्त हेले गुंडुची मूषा पीक निशाग्रस्त हेले परवर्ती पर्यायर तेली शुंढी एम सब नहीं बनइले मद ये सब गोटे कहानी रही तो मंत्र प्रत्येक मंत्र भी आम देखा से जो उच्चारण करती सबू देवादेवी प्रकृतिर समस्त उपादान को स्मरण करती टाणा पेनु बासा पेनु सुगा पेनु सरु पेनु ये सबू देवादेवी ना उच्चारण करके से मंत्र कोई भाषा रे जो निजर प्रचलित भाषा डायलेक्ट रे आंचलिक भाषा से उच्चारण करके जो उद्देश्य मंत्र उच्चारण पूजाटी कर से उद्देश्य को कहे एवं निज भाषा रे जमी आम पाख लोकटी खावा दबा लोकटी माँ भली पाखे बसिकी निज भाषा बाबा खाइबे टिके आनी आमर यही उद्देश्य आज यहाँ कहीकि खावा दिए सेमिति से निजर प्रचलित भाषा रे कोई भाषा रे सुंदर भाव सबू देवा जो देवादेवी को पूजा करती पाखे थोकरी यही उद्देश्य आमर आज पूजा होती आज या कर तुम बोली जहाँ पूर्व पुरुष आमको शिखई आम से अनुसार आपन को समर्पण करुचु आपन यहाँ ग्रहण करते
ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜର ଭାଷା ଲିଖିତ ମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଯଦିବା ପୂଜାର ବିଶେଷ ମାନେ ବିଧିବିଧାନ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏକା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜାଟା ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଯାହା ପୂଜା ହଉ, ଯାନିଯାତ୍ରା ହଉ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହଉ, ମୃତାହ କର୍ମ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବେ ବି ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳି କାନ୍ଦିବେ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କାନ୍ଦିବେ। ନାଚିବେ ତ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିବେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବ, ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବ, ଏମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବି ନାଚ ଗୀତ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ଦୁନିଆ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀଟା ଛୋଟ, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି, ଗାଁ ସବୁ ଛୋଟିଆ 8-10ଟା ପରିବାର ରହିକରି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଇଥିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମିତି ଛୋଟ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବଡ଼। ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବହୁତ ଅଧିକା। ସହରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦୁନିଆ। ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଘରେ କିଏ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଆମର ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଅଛି ଆମର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଦୁନିଆଟା ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ, ଛୋଟ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଗାଁରେ କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, ପୁରା ଗାଁ ଉଠିକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କାଳରେ। ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର, ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବାହାଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ସବୁ ଭୋଜି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କି 4ଟା ଚେୟାର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଆସିଥିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ। କିଏ ପଟି ସବୁ ମସିଣା 2ଟା ଗୁଡ଼େଇକି ଧରିଥିବ ସାଥିରେ। ତା ସାଥିରେ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣିଥିବ କିଏ ଚାଉଳ ଡାଲେ, କିଏ ଫଳ ପନିପରିବା ଡାଲାଟେ, କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଆଣିଥିବ ପାଚିଲା ଫଳ କିଛି। ଯାହା ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ଏସବୁ ବୋହି ନେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ। ଚେୟାର ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରୁ ସେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଚେୟାର ଆଣିଥିବେ, ସପ ଆଣିଥିବେ, ଏସବୁ ବୋହି ଆଣିକିରି ତା ଘରେ କାଳେ ନଥିବ ସେସବୁ ପକେଇଦେବେ ସବୁ ତା ଘର ଆଗରେ। 5 ଜଣ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ବସିବେ, ଚେୟାର 10ଟା 4-5 ଜଣ ନେଇ ଆସିଲେ, 20ଟା ଚେୟାର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମସିଣା 5-7ଟା 10ଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଚାଉଳ, ଛେଳି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ବଡ଼ ଦୁନିଆର କଥା କହିଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିଳତା ବହୁତ କମ୍, ନିବିଡ଼ତା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ, କପଟ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ବୋଧେ ବଢ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର, ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର, ଯାହା କହିବେ ନିଚ୍ଛକ କଥା ଟିକେ କହିବେ, ନିରୋଳା ଜୀବନଯାପନ, ଅପମିଶ୍ରଣର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ସେ ଭିତରେ। ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ କି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ହେଉ, ବହୁତ ଏକଦମ ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ ବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିତର ଗାଁରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ କମ୍ ପୋଜିସନ୍ ଭିତରେ, ଲିମିଟେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା କହିବା ଗ୍ରିଡି, ଲୋଭର ମାତ୍ରାଟା ଯେତେ ଅଧିକ, ମଣିଷର ଦୁଃଖର ମାତ୍ରାଟା ସେତେ ଅଧିକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଛତୁ ମିଳିଲା, ତା ଛତୁରେ ଚଳିଗଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନଟା।
जो समय जहाँ 10 प्रकार शाग जंगल संग्रह करके आनिले खाइले 10 प्रकार फल आज पिजुली मिलूची काली आत मिलूची तापर आंब मिलूची पाचिला अमृतभंडा मिलूची जहाँ पाइले जंगल संग्रह कले संग्रह करके आनिक खाइले जो किसी जंगल सफा कर फसल करते जहाँ किसी उत्पादन है अति कम लिमिटेड आवश्यकता भितर अति खुशी जीवन यापन कर गले भी आम गहली गले से मन भितर दुख ना दिन सारा खटी खटी आसती बहुत जगह परिश्रम करती जंगल जमी सफा करती जंगल चाष जमी तैयारी करती तथापि से भितर दुखर मात्रा बहुत कम ये आवश्यकता से कम आवश्यकता भितर चली पार घर देखा 2 बखरा 3 बखरा घर गोटे बड़ बखरा सामना को गोटे बारंडा पछ को गोटे बारंडा बारंडार सामना बारंडार गोटे भाग कराई गोटे छोटिया बखरा बारी बारंडार भी भाग कराई गोटे छोटिया बखरा रोषे घर गोटे जो ईशान भी था आम कहे ठाकुर पूजा करती ठाकुर भी रखती से रोषे घर को समस्त को एलाउ नहीं बहुत रेस्ट्रिक्टेड भितर से चलती आउ समस्त घर पाखे किचेन गार्डन किसी ना किसी गछ लगे चारिपटे फूल झाड़ू गछ ठार आरंभ कर पनीपरिया चाषर कथा ये सब किसी ना किसी लगे से जहाँ किसी आदाय करेंगे गुहाल टे थी गुहाल भी एकदम आम जोटा आधुनिक गुहाल होकर गुहाल प्रणाली भी अलग पटारे भाड़ी हो गुहाल तले खाल हो गाई बलद जहाँ मलमूत्र त्याग करेंगे संग्रह कर दिए बोहीज से मूत्र सब बोहीज तलपटे पटारे भाड़ी करेंगे तले हेल्ले खोलिकी पटारे भाड़ी कर विभिन्न सब से भितर मुंड भितर आवश्यकता अनुजाई से टेक्नोलोजी भी डेभलप कर पटार कांथ सब माटी कांथ हो पटा सब काठ पटा कांथ कर माटी लेसी मुझे ट्राइबल साइंस एंड टेक्नोलोजी गोटे प्रबंध इंग्लीश करी से भी गुड़ाए जिन सब संग्रह करी घरटा खरा दिने भारी ठंडा लगे एत गरम जना पड़े शीत दिने भी उषुम रहे भितरटा बाहर एत ठंडा हो घर भितरटा उषुम लगे मुझे गुड़ा संपर्क में आलोचना करके देखी पर देखिए सब कांथ बहुत गुड़ाए कांथ सब या सब पटारे सुखिला पटारे जेहेतु होती जो एयर गैपटा सृष्टि हुए पटा उपर माटी कांथ लेसिक जो एयर गैपटा सृष्टि हुए से गोटे आम थर्माप्लास्ट बोली गरम ठंडार परिवेश रक्षा करे से विभिन्न ऋतु अनुजाई अनुकूल परिवेश सृष्टि कर भल मु साइंस उपर गवेषणा कला बेले से जीवन जीविका भितर थे देखिली फेरिंगिया मुझे चाकरी करुच्ची से अंचल गोटे घाई घाई साई बोली गोटे गाँ अच्छी घाई उपर गोटे छोटिया बंधटी अच्छी गोटे नाल को बंधा है गोटे गाँ अच्छी घाई साई से देखिए गोटे महिला से गोटे छोट छुआटे बहुत दूर माँ माँ बोली डाक पकाउची सेपटू सी जंगल भितर रही गोटे एकदम स्वर ऊ कर गोटे स्वर बाहर करके तार जवाब दूची जमी आम बस हर्न और ट्रेन हर्न भितर फरक रही से जंगल भितर जो ये प्रकार गोटे स्वर लंबा स्वर बाहर करती से बहुत दूर पर्यंत शुभे तेणु से गोटे जे यही प्रकार स्वर गोटे विचित्र स्वर कहीं काढ़ी उत्तर दूसरी माटी मुझे जो पचारि से बहुत दूर पर्यंत जीव जंगल में कम कर लोक पाखे पहुँची पार छुआटी डाकिला बेले पाखे पहुँची पार शब्दटी ट्रेन हर्न टाक आम जमी बनाई गोटे स्वतंत्र भाव से बहुत दूर पर्यंत शुभिब एमती अनेक कथा जीवन धारा भितर रही जोटा साइंस विज्ञान भी रही से विज्ञान गोटे प्रबंध भी करी बहुत मैगजीन बहुत समय बाहरी आउ गोटे कथा जो कृषि कार्य से संपादन कर कृषि कार्य संपादन कला बेले जंगल जमी सफा कर जंगल काटती से गछ को सीधा भाव में भी काटती ना गछ सब काटती तेरछे माने से जमी पानी पड़े वर्षा पानी गड़ीज गंडी उपर रही जो गछटा कटा तार उपर रही से नष्ट हो पचिज सी से पुणी थे जमी से भल गजा बाहर गछ हो पार से गछटा पुणी थे पुनर्जीवन पाइपर से अनुसार तेरछा कर काटती एंगल काटती से चाष करती चाष कलापर फसल आदाय भी करती गोटे से परंपरा रही फसल आदाय संपूर्ण भाव निर्मल कर फसल आदाय करके से जमीर किसी अंश गोटे कर्णर गोटे कोणरे से छाड़ी देते धान कले जब धान किसी अंश छाड़ी देते कांदुल कले कि जहाँ फसल कले छाड़ी से वन्य जंतु मैंने खाइबे बनर जो पशु पक्षी अच्छा
करके आदाय हिसाब पर ताकू से माने खाइबे तेणु संपूर्ण भाव निर्मल करके आदाय से माने करंती नहीं तेणु प्रकृति प्रेम इथे रही जंगल जंतु मान प्रति से श्रद्धा भी रही शिकार प्रणाली भी आम देखा से अनेक माने सुंदर सब रही परंपरा एवं अनेक सुंदर टेक्निक सब रही से शिकार करने को जाती ठेकुआ शिकार कला समय मुझे देखी गोटे जगह जा अनुसंधान बुझापी से केमी ठेकुआ शिकार करती गोटे आलो पेट्रोमाक्स लाइट नहीं जी तार गोटे पार्श्व को अंधार करदे अंधार पटे माने रे से गोटे छोटिया घुंगुरटे बजेबे जो नाच बेले आम गोड़े बांधुचे कि बाजा बजाला बेले हाथ में बना से घुंगुरटी को झुमु 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 से करेंगे से आलोक को आलोक एवं ये जो सुमधुर घुंगुर ध्वनि शुणिक ठेकुआ गुड़ाक आकर्षित होकर आसवे से पाखे जंगल में चुपचाप एम बसी थे फाश पकई कि ठेंगारे पाड़े शिकार भी करेंगे शिकार प्रणाली भी गोटे भिन्न भिन्न प्रकार टेक्निक सब रही कौट शिकार कले कि प्रकार शैली जी कि प्रकार सरंजाम लेकर जी संबर शिकार समय प्राचीन संबर शिकार सहित जेहेतु सी सब संबर शिकार गाँटा जाक गोटे से गाँ मुहर लुण पानी ये सब पकईकरी गोटे जगह तैयारी करेंगे जो परिश्रा परिश्रा होते जमी से सब जगार से छकिक रही रात रात सी आसो से लुण पानी चाटिया संबर आसो ताकू से शिकार करेंगे एमती विभिन्न परंपरा भी से रही कौन शिकार करने को जावा केमी ढंग से शिकार कर सब परंपरा बर्तमान शिकार तो संभव ना जेहेतु कटकणा भी रही जंगल में से सब वन्य जंतुर अभाव भी देखागला तेणु शिकार परंपरा भी सेमती विशेष भाव अनुष्ठित होनी केते जगह मुझे खाली बुझी बहुत जगह अच्छी ठेकुआ शिकार गोटे केवल देखा जाइली से सुजोग भी आउ मिलनी एवं आ गोटे कथा आम देखा आलोचना भितर जे आ गोटे बड़ कथा आम आदिवासी संप्रदाय भिक्षावृत्तिर माने बिल्कुल ना कौन जिनस मागिबा भारी संकोच करती से कौन सी जिनस परिश्रम करेंगे कष्ट करेंगे जहाँकि जहाँ मिल खाई बंचे मागिकी चलवा ये मानसिकता से ना आ भिक्षावृत्ति बिल्कुल आप कौटी भी देखिए कंध लोक भिक्षा मागुवार कौटी भी देखिए फुलवाणी जिले आसतु अन्य सब संप्रदाय लोक सब जातिर लोक मागुवे भिक्षुक अच्छा किंतु आदिवासी लोक भिक्षा मारिबार प्रश्न उठुनि एपर्यंत आम मोर 27 वर्ष चाकरी काल भर मुझे देखी सेमती कष्ट करके जमीर जाए दी खंड सुखिला काठ नहीं आनी बजार बिकिकी जा लुण सह भात खाइब किंतु सी भिक्षावृत्ति कर ये गोटे बड़ माने एकदम स्वाभिमान जाति आ लड़ुआ जाति मागिबार प्रश्न उठुनि आ जहाँ तार अधिकार सी भी पाई लड़िकी पाई मागिकी पाई जो आप देखिए जिते जो आंदोलन होती आस्फालन होती जहाँ दरकार से लड़की जिला भी ना कंधमाल कर लड़िकी मागिकी कर तो यहाँ गोटे बड़ पॉइंट से आदिवासी मान भर भिक्षावृत्तिर प्रश्न उठे भिक्षा ना कि क्या मागिबा अनुन अभिनय होते यहाँ दे मोर यहाँ आवश्यक अच्छी मो प्रश्न कष्ट करके आणिक चलिए सीना से भितर जहाँ जो दिन जहाँ मिलला भिक्षावृत्तिर प्रश्न उठुनि एवं कृषि पद्धति भितर आम देखा बर्तमान भी बहु महिला अच्छा आम कोरापुट जिले में देखु कंधमाल जिले में देखु से बहु प्राचीन विहन को साइतिक रखी से प्राचीन विहन को एवं कंधमाल जिले में गोटे गाँव में गोटे विहन बैंक कराई सरकार तरफ अवश्य जो प्राचीन विहन सब बुड़ी जाम कह आजिकल कांगू मिलूनी जह्ना मिलूनी जो सब ये जो माड़ मांडिया चाष भी कमीगला विभिन्न प्रकार ये आदिवासी अंचल धान सब होता जो गुड़ाक सब से धानर विहन सब लोप हो जाए कला धान उपर गुरुत्व दि जाए कला धान चाष भी आरंभ होगा कोरापुट जिले में सेमती गोटे विहन बैंक कराई ये सब प्राचीन विहन को से सब साइतिक रखा माटी हांडी भितर पाउंश गोलैक जोटा जो कौन विषाक्त कि रासायनिक जिनस व्यवहार कराऊनी घोड़णी कर विभिन्न गाँव में सब बर्तमान करागला से गोटे गाँव उदाहरण देवाक चाहिए बर्तमान मन पड़ूनी किंतु अच्छी मुझे लिखी मोर सन्दर्भ गोटे प्रबंध भी कृषि आदिवासी कृषि पद्धति भी वर्णना कर बाहर जी प्रकाशित होती प्रबंध हठात पाइले से गाँ ना भूलीगली से लोक जी महिला दायित्व अच्छे ना भी मेंशन करते से विहन बैंक रही से पैसा देकर कई विहन किणिकी नहीं पारे गोटे सुंदर परंपरा सृष्टि कराई जदि से
से बिहन नहीं गला चाष कला से परिमाण से बिहन फेर जद्वारा बिहन सुरक्षित रही बिहन ना धान जदि ना कला धान कि बासुमती धान नहीं गला कि अन्य कौन धान नहीं गला चाष करने चाष सरला भल धान से परिमाण से बैंक को करे पैसा देकर कहीं नहीं पारे से पैसा दि कांगू नेला कि जन्ना नेला कि जहाँ किसी रही जो बिहन से सब सी से आकार फेर आने प्रकार गोटे ट्रेडिशन भितर बहुत जगह भी से कृषि पद्धति की बिहन को जहाँ सब लोप हो जाती संस्कृतिर सुरक्षा बहुत चेष्टा बहुत उद्यम भी जारी रही तो अनेक कथा एमती विचित्र कथा सब रही मुझे आज सब कलेक्टर इन्स्ट्रक्शन थी कॉलेज सका प्रेसिडेंट साहब कहती प्रोग्राम अच्छी सब कलेक्टर मत भी गोटे फाइल लेकिन जावा पड़ो सब कलेक्टर ऑफिस को बर्तमान भी राति भी जो फाइलटा रेडी कर देछि किंतु सी ऑनलाइन मीटिंग रे व्यस्त थे बोले सब कलेक्टर सबमिट कर पारे 8टा बेलू सर मत नहीं जावाक पड़ो तेणु मु भावुँ एतिक आज आलोचना को सीमित रखी परवर्ती पर्यायर जदि मिले विभिन्न दिग रही तार गोटे स्वतंत्र दिग गोटे गोटे दिग को जब आलोचना करवा हूँ तो भल हम सामूहिक भाव संस्कृति उपर आलोचना न करी परवर्ती केतल सुजोग मिले आम निश्चित भाव आउे आलोचना को आगे बढ़ेगा मोर वक्तव्य और आलोचना को ये विराम दूची आपण मैंने सुजोग देथिबार मु धन्यवाद अर्पण करुच्ची अन्य परवर्ती कार्यक्रम हुए तो मुझे सहित सामिल हो पारि नहीं आज कार्यक्रम जेहेतु मुझे पड़ो मत सब कलेक्टर ऑफिस को ये मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। बहुत बहुत से रखिए किसी प्रश्न सार तो एक्चुअली व्यस्त अच्छा बोधे कहले कलेक्टर ऑफिस जीवे बोली तो सार तो माने जहाँ भी कहार अच्छा नेक्स्ट टाइम जदी कहार किसी क्वेश्चन ना जदी किछि अछि डिस्कशन करबा जे सार त व्यस्त अच्छा कहले लेफ्ट भी हेई गले बोधे नाहंती एबे अच्छा सभापति का अभिभाषण है आज्ञा ए मु सभापति ठीक अछि को अनुरोध करछि तांकर अभिभाषण देबा पई। ठीक अछि बहुत सुंदर वक्ता ठारे आमे वक्तव्य सुनिलु कंधमालर आदिवासी बहुल सरल जनजीवन पेनु शब्द रे थिबा देवादेवींकर नामकरण विवाह पूजा उत्सव रे आंचलिक लोक संगीतर गान अति अद्भुत से मानकर विवाह पर्व पर्वाणी पालन सतरे ये एक नियारा अनुभूति तांकर चाष बेश एवं बास भरी दिए हृदय हस मु भी से आदिवासी बहुल अंचल रही सतरे ये पक्का घर ठार मानकर विभिन्न रंगर माटी आनी घर मान को जो प्रकार लेपन कर पक्का घर ठार बहुत उत्कृष्ट से कंधमाल से आदिवासी बहुल अंचल से नियारा परंपरा रो वार्ता वक्ता दे जाइछन्ति एवं ये जो मुझे कही आम जो विलय घटुची आमर सांस्कृतिक भावधारा कलात्मक चेतना आम समस्ते जदि सजग हेबा आम उत्कल माटीर नाम को पूर्व भली अक्षुण्ण रखिबा बर्तमान जमी कर्पूर उड़ी जाइए कना पड़ी रही आम से कर्पूर को पुणी भरीदबा ताहले जाके आम उत्कलर मान बा ओडिशा इतिहास रे ओडिशार मर्यादा कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व बंधित हो पारिबो सेथिपाई समय आसीची एई आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो ये जो पाठचक्र जरिया रे समस्त को जनमानस को आमे आमंत्रण करिबु उद्बुद्धित करिबु सेमान जेमिति आमर प्रकृत रे प्राच्य कला को पवित्र कला को सेमाने अक्षुण्ण रखिबे
आ कंधमाल ये जो निरा अनुभूति रे मो मन भितर गोटे कविता सृष्टि होता कंधमाल माटी रखी साइती सांस्कृतिक भाव गान मान से कला महके एसारा मूलके रही चिरदिन रही चिरदिन। तेणु कंधमालवासी से सरल जीवन आदिवासी अदूषित बा जिते बास करुवे प्रकृत रे से माने समस्त के सरल मन प्राण तांकरी भितरे आमर प्रकृत विश्व दरबार रे प्रतिपादन करन मुझे आह्वान करुछि। तेणु मु विशेष किसी समय नेबी नाही संयोजिका महोदय को आवेदन करी जेहेतु आमर 8टा बाजवा को 4 मिनिट रही ठीक अच्छी जिते बड़े प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आमर 40 मिनिट नहीं था बर्तमान मु आवेदन करी से धन्यवाद अर्पण करने डॉक्टर प्रसन्न दास को आमंत्रण करेंगे संयोजिका महोदय। आज्ञा सर मु एबे धन्यवाद अर्पण करबा पई अनुरोध करछि डॉक्टर प्रसन्न कुमार दास सर को। मु प्रसन्न कुमार दास अर्थनीति अध्यापक कलिंग महाविद्यालय जी उदयगिरी कंधमाल। प्रथमे समस्त को नमस्कार जनाउछि। सम्मान्य आज सभापति मुख्य वक्ता संयोजिका मोर सांग एवं समस्त श्रोता आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग कंधमाल जिला शाखार आम संस्कृति आम गौरव शीर्षक मासिक ई पाठचक्र मालार कंधमालर सांस्कृतिक वैचित्र्य खूब सुंदर भाव रे आमर वक्ता अध्यक्ष पंचायत महाविद्यालय फिरिंगिया कंधमालर डॉक्टर चित्तरंजन सार आलोचना कले। खूब सुंदर विषय वस्तु थिला आज एवं कंधमालर आदिवासी तथा विभिन्न संप्रदायर लोक मानकर कार्यकलाप सांस्कृतिक परंपरा प्रकृति सहित संपर्क पूर्वपुरुष मानकर आत्मा सहित संपर्क प्रकृतिर प्रत्येक उपादान को से पूजा करती विभिन्न चारुकला महुल मदर व्यवहार मद सृष्टिर कारण बहुत सुंदर भाव रे सार आज व्याख्या कले। सार तांकर बहु मूल्यवान समय को आम मान निमंते देई जो प्रकार आलोचना कले ताहा अत्यंत शिक्षणीय से निमंते सार आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। द्वितीय आसची संपादक सभापति श्री रवींद्रनाथ साहू सार पाखु स्वामी विवेकानंद लोक संसद मध्य संभाग सार आपण को अवदान अतुलनीय ए संगठन पाई ए कार्यक्रम पाई आजिर कार्यक्रम रे खूब सुंदर भाव रे सभापतित्व करिथिबारु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। श्रीमती संयोजिका श्रीमती जसोदा जेना अध्यापक भद्रक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भद्रक आजिर कार्यक्रम पाई आपण को धन्यवाद जनाउछि। आपने खूब सुंदर भाव रे संयोजना करिथिबारु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। शेष रे श्रोता बिना कौन से कार्यक्रम संभव नुहे। आपण माने बहु मूल्यवान समय दे आज आलोचना रे भाग नहीं आपण समस्त को स्वामी विवेकानंद लोक संपर्क कंधमाल तरफ मु धन्यवाद जनाउछि। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद सर। एबे मु शांति पाठ करबा पई पंडित विपिन बिहार शतपथ सर को अनुरोध करूछि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। एबे मु सभापति महोदय सर को अनुरोध करुच्ची आज सभा संग करिवे। आज पंचम ई पाठचक्र विचारधारा विभाग कंधमाल जिलार